نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 144 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। قد نرى यहाँ पर वर्ष के लिए तकलील होगी, नसौरा वाला इख्तिलाफ है और दूरी बसरी का इमाला होगा। तरज़ोहा यहाँ पर वर्ष के लिए फतह और तकलील है और फिर समाई पर मद्दे मुत्तसिल है। मस्जिद अल हराम पर आके हम अपना पहला वक्फ करेंगे। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं तवस्सुत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ वर्ष के लिए तकलील आ जाएगी तूल के साथ। قد نر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ वर्ष की तकलील ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام। दूरी बसरी का इमाला तवस्सुत के साथ। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ आयत के अगले हिस्से में रब्बीहिम पर वफ़ करेंगे। ऊतुल किताब पर मद्दे बदल है और फ़वल्लु वुजूहकुम पर मीमुल जमा है और कुंतुम पर भी मीमुल जमा है। वर्ष की जो कसर बदल होगी वो कानून के साथ मुवाफिक होकर आगे गुजर जाएगी। तो पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं अदनिस्ला के साथ। वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरह وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم۔ अब वर्ष का तवस्सुत बदल। وإن الذين أوتوا الكتاب वर्ष का तूल बदल। وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم قالوا كسلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم। आयत के आखिरी से में कोई इख्तिलाफ नहीं है। वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। हम आयत 144 को एक दफा दोबारा से पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे हैं, आप साथ साथ दोहराई करते जाइए। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. हमने आयत नंबर 144 को कंप्लीट किया। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।